ओम अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेते एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोक हिते नता सुरम्य नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर् मनोरमां तत्रान्तरे महातेजा व्यासस्यो महायसा सूतास्य गणयुक्ता समायातो हरिमस्मरन् तमायान्तं समालोक्य सूतं सहस्रात् पारगं नेमो सर्वे समुत्थाय सौनकाद्यास्तपोधना सोपितान् सहसा भक्त्या मुनीन् परं वैष्णवान् ननां दण्डवत् भूमौ सर्वधर्मविदाम्बर भरासने महाबुद्धिस्ते दत्ते मुनिषत्तमा उवाच सो मध्ये सर्वे शिष्यगणैर्वितौ ध्रुवपृष्ठं तं सुतं मुनिषत्तमा बद्धांजलिरिमां वाचमुरात् विनयान्वितौ सनुकवाच महर्षि सुत्सर्वज्ञ कलिकाले समागते किनोपायेन भगवान् हरिभक्तिर्भवेन्नृणां खलु सर्वे होयिष्यन्ति पापकर्मपरायणा वेदविद्याभिनाश तेषां श्रेयः कथं भवेत् कलावन्नगतः प्राणा लोकासुरपायुष सदा निर्धनाः भविष्यन्ति नानापीडा प्रपीडिता प्रयासाध्यं सुकृतं शास्त्रेषु श्रूयते द्विजा तस्मात् केऽपि करिष्यन्ति खलु सुकृतं जरा सुकृतेषु विनष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि समंसा प्रत्यं सर्वे स गमिष्यन्ति दुराशया स्वल्पश्रमेण प्रवृत्तेरल्पकालस्य सत्तम यथा भवेन् महापुण्यं तथा कथयेषु तना जस्योपदेशः पुण्यं पापं आकृते जना स्वतद्भागी भवेन् मर्त्य इति शास्त्रे सुनिश्चितं पुण्योपदेशे सद्यः कैतवैश्य विवर्जिता पापायन विरोधी च तत्पारा केशवोपमा ज्ञानं संप्राप्य संसारे यः परेभ्यो न यच्छति ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्नः विनिक्षते ज्ञान रत्नैश्च पर संतोष नरः सगे असुमते नूनं न रूप धरो हरि व्रतेन तप्ता किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते त्वमेव मुनिशार्दूला वेदांग पारगत अदिते नहि भक्तानि तस्त्वं व्यासशासितः शुद्धोवा धन्यसितो मुनिश्रेष्ठ त्वयि वैष्णवाग्रणी यतः समस्त भूतानां हितं वाञ्छति सर्वदा शृणु शौनक वक्ष्यामि यत् त्वया श्रोतुमिष्यते नारदे निर्मुक्तः सन् भगवान् कमलापति सुरर्षे जथे भात शृणुध्वं समाहिता जय जय शेषकान् पुराणे वाक्खण्डेषु सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमा ओम श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। एकदा नारदो योगी नरानुग्रहाकांक्षा पर्यटन विविधान लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः ततरिष्ट्वा जना सर्वे नाना दुःख समन्विताः नाना योनिसमुत्पन्नाः क्लेशन्ते पापकर्मभिः केनोपायेन चैते समदुःखनाशो भवेत् ध्रुवमिति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतः सदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषणं दृष्ट्वा तं देवदेवेशमस्तोतुं शम्भुचक्रमे नारदोवाच नमस्ते वाङ्मनोतीत रूपाय अनन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानां मार्तिनाशिने स्वतः ततो विष्णु नारदं प्रत्यभास श्री भगवान उवाच किमर्थम् आगतोऽसि किं मनसि वर्तते कथय स्वभावः तत्सर्वं कथयामि ते नारदवाच मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेशसमन्विता नाना योनिसमुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः तद्गतं सम्यक् न तदुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपासि यदि ते मयि श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रहकं मया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते व्रतमस्ति महापुण्यं सर्गे भुवि च दुर्लभं तव स्नेहान् मया विप्र प्रकाशः क्रियते धुना सत्यनारायणस्य व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परमोक्षमालभे तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदः पुनरब्रवीत् नारदवाक्यं फलं किं विधानं च कृतं केन व्रतोत्तमं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदाकार्यं हि तद्व्रतं श्री भगवान् उवाच दुःखसुखादि समनं धान्य प्रवर्धनं सौभाग्य सन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्य भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेत् तुष्टो दिशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्पुरा नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्षमुत्तमं ब्रह्माफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुणं तथा सपादं सर्वभक्ष्यानि एकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जरैषा ततः बन्धुभिः सार्धं विप्रेभ्यः प्रतिपादयन् प्रसादं भक्षेत् भक्त्यान्यत् गीतादिकं चलेत् ततः स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्ति भूतले कथां सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरी वासी विप्रासी चंद्रदना क्षुधा तृष्णा कुल भूत्वा सत्तं ब्रह्मते महिम दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपा सन प्रपच्यते मादरात् मूर्तं ब्रह्म से विप्र महिम कृष्णां च दुःखिता तस्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते विप्रोवाच ब्राह्मणोति दरिद्रों भिक्षार्थं ब्रह्मते महिम सुपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो वृद्ध ब्राह्मणो वा सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य तुम देशार्दुला पुरुषव्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यास्य विप्रायावास्य संगतं सत्यनारायणो देवः सतैवान्तरधीयत तथा प्रातः करिष्यामि व्रतं न चिन्तितम् इति संचिन्त्य विप्रोषो रात्रिनिन्दां न चालवत् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्यामि च संकल्प्य भिक्षार्थं भगवान् द्विजा तस्मिन् एव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरन् सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः तथा प्रवृत्ति कालं च मासी मासी व्रतं कृतं सूतो वाचैवं नारायणादेवात् व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् देवतं चेत यदा विप्र पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदेव सर्वदुःखं हि नराणां च विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे
देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। मया कथितं विप्राख्य मंदिर कथयामि ते सौनकोवाच तस्मात् विप्रं कृतं केन व्रतं केन पृथिव्यां तरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते श्रुतोवाच शृणुद्धं मुनयः सर्वे तस्मात् जयन् कृतं भुवि एकदा सद्विज्वरो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यते तस्मिन्नन्तरे काले काष्ठकेतुः समागतः बहिष्काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य मन्दिरं येव तृष्णया पीडितात्मा स विप्रं दृष्ट्वा तथाविधं प्रणिपत्य प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्ताराद्वन्मे प्रभो विप्रो सत्यनारायणस्य इदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदं धनधान्य सन्ततिकरं सर्वेषां विप्सितप्रदं यस्य प्रसादं मे सर्वं धनधान्यादिकं तत्तु तद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकर्तादिहर्षिता भोजनं प्रसादं च भुक्त्वा तन्नगरं ये सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् स्थिरमानसा काष्ठं विक्रीय नगरे प्राप्स्यते चाद्य यत् धनं तेरे सत्यदेवस्य व्रतं सम्यक् करोम्यहम् इति संचित्य मनसा काष्ठं कृत्वा तुमस्तके जगाम नगरे रम्ये धरिणां यत् संस्थिति तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् सो तथा प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदलीफलं शर्कराकृत दुग्धं च गोधूमश्चितचूर्णकं प्रत्येकं दुःसपादं च गृहीत्वा स्वगृहं जयो ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिवत् व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवति लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सद्गुणं ये पुनरन्यत्र प्रवक्ष्यामि शृणुन्दं मुनिशब्दमा जय जय शेषकं गुणान् रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयं श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। आसी दुर्गामुखो नाम नृपति बलिनाम बड़चंद्रिया सत्यवादी जयो देवालयं प्रतिदिन दिन धनम दद्वादिनां संतोषियं सदीवादात प्रमुखदात सरोजवदना सदी सत्यव्रतं वदशिला सिंधु तीरे करुणमुने तस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेका समागता वाणिज्यार्थं बहुधने रत्नादि परिपूरितं नावं संस्थापित तीरे जगं तत्तटं प्रति दृष्ट्वा तद्व्रतं सम्यक् अप्रत्य विनियान्विता साधुरुवाच किमिदं कुरुते राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोः तुलते स व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्रादि प्राप्स्यते मया प्रतिवादतो नत्वा राजानं मधुरं वच साङ्गं कथयामि राजन् व्रतमेतत् करोम्यहं ममापि सन्ततिर्नास्ति सत्यमेतद्ब्रवीम्यहं ततो विधानतो राजा कथयामास तद्व्रतं राज्ञो मुखात् व्रतं श्रुत्वा परमार्थमाप्तवान् ततो निवर्तवान् निजासानन्दो गृहमागतः भार्या ये कथितं सर्वं व्रतं च सन्ततिप्रदं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्तति भवेत् तस्मिंश्चित् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्ता आनन्दचित्ता भवत् धर्मपरायणा भूते गर्भे ततो जाता बालिका जाति निर्मला दिने दिने वर्तमाना शुक्लपक्षे यथा शशि ततो मणिसुताया स जात धर्मादिकं चरण रमणा कलावती चेति सन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वच न करोषि किमर्थं वा पुरा यच्च प्रतिश्रुतं विवाह सम्यक् यस्य करिष्यामि व्रतं प्रियेति भागं समासस्य जगां नगरं प्रति तथा कलावती कन्या वर्धिता पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां तथा साधु नगरे बन्धुभिः मन्त्रयित्वा दत्तं दूतप्रेषयामास धर्मविवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचार्यं तेनागतः च दूतो काञ्चनं नगरं ययो तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादाय गतो हि स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेत् सा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानं ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह संयुक्तस्य तेन दृष्टो भवद्यो तथा कालेन कियता निजकर्म विशारदा वाणिज्यार्थं गता शीघ्रं जामात्रा सहितो वणिग्रत्नपदारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपता वाणिज्यं कृते साधु जामात्रा श्रीमता निर्माय नगरे चंद्रकेतु नृपस्य जय तस्मिन् काले तो सत्यनारायण प्रभु प्रश्न प्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् स प्रवृत्ति यत् कालं महद्दुःखं भविष्यति तस्मिन् दिने राज्ञो धर्मादाय तस्करतेन वर्तमानायाता विश्वदेशं विलोक्यं देन्दूतं समाहूय निजमाज्ञं च दत्तवान् तत्पश्चात् आगमनदूतं दृष्ट्वा वेदेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव गतः शीघ्रं लक्ष्यतः ततो दूता समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र वद्वा दूता वणिक्षुतो हर्षयुक्ता धावमाना ऊचुर् नृपसमीपतः तस्करो दोषमानितो विलोक्याज्ञाप्य प्रभो तेनाज्ञप्तो ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा दूतावगो स्थापितव्यो महादुर्गे कारागारे विचार्यं जय जय शेषखण्ड खण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थं श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु माया सत्यदेवस्य न शुद्धं च देवर्वच ततः राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छापात देवर्गेः भारदा च दुःखिता वज्रेणावृतं सर्वं ध्येयच्च स्थितं धनम् आदिव्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाति पीडितानि चिन्ता परा भूत्वा भ्रमते च गृहे तथा कलावती कन्या भ्रमते प्रतिभासरम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ सुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा वसद्व्रतं ततो सत्यनारायणस्य च भुविषकथां श्रुत्वा सम्प्राप्य वञ्चितं प्रसादभक्षणं कृत्वा यो रात्रं गृहं प्रति ततो लीलावती कन्यां भर्त्सयामास्तां देशं पुत्री रात्रौ सता गोत्रकन्ते मनसि वर्तते द्विजाले व्रतं माता दृष्टं मञ्चस्य दिलं तच्छ्रुत्वा कनकावाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता स सदा सावनिपादा सत्यनारायणस्य च व्रतं निकुरुते साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरो क्षिप्रमागच्छेतं निजासममिति देवं वरं याचे सत्यदेवं पुनः पुनः प्रादं च भर्तुर्मजा मातु सन्तुमणति व्रतेन ध्यानतुष्टो स सत्यनारायणः प्रभुः दर्शयामास स्वप्ने चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं बन्धनान् मोचय प्रातर्वणि निपषात् नमादेयं धनं ते तत्सर्वं विधियुक्तं हितं ते तत् नोचेत् त्वां नाशिष्यामि स्वराज धनपुत्रकं यमावास्य राजानं ज्ञानगं यो भवत् प्रभु ततः प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्राह पौर्जनान् प्रतिबद्धो महाजनो शीघ्रं मोचयेत् त्वं वणिक्सुतो इति राज्ञो वच श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो समानीय नृपस्याग्रे प्रतुस्ते विनियान्विता नीतो दो वणिक्पुत्रो मुक्तो निकटबन्धनात् ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतुं
निपोत्तमम् स्मरन्तु पुरवृत्तान्तं विस्मयात् भय विवलो राजा वनिक्षुतो वीक्षा प्रवाद सादरं वचा देवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति ते वयम् इदानीं कर्तुमुचितं क्षौरकर्मादिकं यततो निपाग्यया सर्वं नित्यकृत्यं समाकृत्यं समापित शुक्लाम्बरधरो शीघ्रं सभामध्ये समागतौ ततो निपरस्य महासर्णरत्नविभूषणे पुरस्कृत्य वनिपुत्रो वत्सा प्रेणियन् भीषणं पुराणितं तेजद्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रवाद ततो राजा गच्छादौ निजाश्रमं राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादतः जय जय श्रीस्कन्द पुराणे देवाखण्डे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमां श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु सुतोवाच यात्रां कृत्वा तथा साधुर्मङ्गलाचार कौर्विकां ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा सहर्षं नगरम् एव कियद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तरुणो तव ततो महाजनो मतो एलियास प्रस्य च कथं विचति वदन्ति मुद्रा किं लब्धुमिच्छति लतापत्रादिकं चैव वर्धते तरुणो भवान् निष्ठुरं च वदसुत्वा सत्यं भवतु तद्वचा एवं मुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः गते दण्डिनि साधुस्सकृतेन तुभ्यस्तदा उत्थितां तरुणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो लतापत्रादिकं दृष्ट्वा मूर्छितो नेपतद्भुवि तब्धसंज्ञोपनिपुत्रः चिन्तान्वितो जामाता देतुकान्तो वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं पुरुषे शोकं शापो दत्तस्य दण्डेन न शक्यते तेन सर्वं कर्तुं हर्तुं न संशयः तच्छरणं याहि वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातो सेवत्र श्रुत्वा तत्सकाशं ततः सदा दृष्ट्वा तु दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रवास सादरं मया दुरात्मना देवं मुग्धेन तव माया यदुक्तं तद्वचो न तदोषं न छन्दो मयसि यतः परिता सर्वे क्षमासारा हि साधवः पुनः पुनः सतो नत्वा रोत्सोक वेवला तो वाजतो दण्डविल्पं तं विलोक्य जामारोदे शृणुमे वाक्यं पूजा बहिर्मुखा मावज्ञाय दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मोहमो तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः साधुर्वाच तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्ते दिवोक्सा न जानन्ति गुणं रूपं तवाश्चर्यमिदं विभो मूढोऽहं प्राक् कथं जाने मोहितस्तन्माया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विस्तरे पुत्रं वित्तं च समृद्धिं पाहि मां शरणागतं श्रुत्वा स्तवादिकं वाक्यं परितुष्टो जनार्दन वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तदेवान्तरजीव्य ततो स्वनावमारुह्य दृष्ट्वा रत्नादिपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथा विधेयर्चेन माता साधु प्रयाणं चाकरोत् तदा नावं सम्भाव्य वेगेन स्वदेशमगमत् तदा ततो जामातरं प्राह पश्यवत्पुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकं ततो सो नगरं गत्वा साधुर्भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिः सदा तटे तु नगरस्य वजामात्रा सहितो वनिकागतो बन्धुवर्गे च धनिर्भोगिरे सदा श्रुत्वा तस्य तद्वाक्यम् आहर्षयिता सदी सत्यभोजां तथा कृत्वा प्रोवाच धनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रं गच्छ साधु सन्दर्शनाय चैति मातृता श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समापि च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन दृष्टा सत्यदेव भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य च धने सार्धं जले तस्मिन् न्यवद्य ततः क्लावती कन्या नावलोक्य निजं पतिं शोकेन माता तत्र रुदन्तीं चापतद्भुवि दृष्ट्वा तथाविधं कन्यां न दृष्ट्वा तत्पतिं तरिं भीतेन माता साधु किमाश्चर्यमिदं त्विति चिन्त्यमाना सत्य सर्वे बभूवस्तरिवाहका ततो लीलावती साध्वी दृष्ट्वा च विवला सत्य विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीति इदानीं नौकया सार्धम् अतिशयोदलक्षिता न जाने केन देवेन हेलिया चापहारिता सत्यदेवस्य महात्म्यं किं वा ज्ञातुं न शक्यते इति उक्त्वा विललापात तत्र जनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोध च ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता यत्वा पादुकं तस्य अनुगन्तुं च मनोदधे कन्यायाः सहितं दृष्ट्वा सभार्य सद्यतो वनि अतिशोकेन संतप्त चिंत्यामास सर्वविदितो हि सत्यदेवेन जामाता सत्यमाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विस्तरेति सर्वं समाहूय कथ्यं स मनोरथं नत्वा च दण्डवत्मो सत्यदेवं पुनः पुनः श्रुता सत्यदेवो गगनाद्वनिजं प्रति जगाद वचनं चेदं नैवेद्यं च मन्ये च आगता स्वामिनं द्रष्टुं मतो दृश्यो भवत्पति गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा जायाति चेत् पुनर्वद्वर्तते श्रुता साधो भविष्यति न संशयः ततः तत्मानदं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलाच्छिद्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं प्रतिगृह्य च पश्चात् पुनरागत्य पतिं नाभिनैः सह तदा कलावती दृष्टा जगाद निजं पितरं प्रति हम यामो विलंबं पुरुषे कथं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो बुद्ध्वनिकृता पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा बहुविधानतः धैर्यबन्धुजनैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं मासि मासि च संक्रान्त्यां पूजां कृत्वा यथा विधिः लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जयोऽथ च अन्यत् प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तं मुनिसत्तमा जय जय श्री स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां षष्ठं श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु आसीत् वंशध्वजो राजा प्रजापालं तत्पर प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्स एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् मृगान् आगत्य वटमूले च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा नृत्यगीतपरायणः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नागतो ननां स ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं निविशन् निर्दोषं स्थाप्य पुनरागत्य भूत्वा सर्वे यथेक्षितं तत्प्रसादं च परित्यज्य राजा दुःखमवाप्तवान् तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं जजत् ततो सो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवति लोके सुखं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरं जयो जयदं कृते सत्यव्रतं परं दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तेन चेत्
तथा धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यवृषादतो दरिद्रो लभते वित्तं बद्धमुच्येत् वन्दनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयते स्थितं च फलं भूत्वा चान्ते सत्यगुरुं व्रजेत् इति वा कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव हि सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषाम् ईप्सितप्रदं जयितं प्रत्यय नित्यं शृणोति मुनिषत्तमः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः जय जय श्री संपुराण देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां स्वप्नमासे सत्यनारायणार्पणमस्तु श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णां श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु।